Record dito eh. Ah, Ay, hindi siya magre-record ng hindi nakaangat. try mo sir, try mo muna yan. Tingin ka sir ha. Sige, taas ka lang. Uy, nawala. Ayun. Ano ba natitindot ko? Nakambun sir ha. Mali pala. Ano natitindot mo? Sir. Ito. Ayan, recording mo sir. Oo. Sige sir. Angat mo na. Taas. Sige. Para safe lang. Tayo. Okay, okay sir. Okay. Nambon. Wala nang nasabitan. Sige. Nakabasa ka sir ha. Yes. Slowly. Sige. Naikot ka sir ha. Oh, meron tayong phone naman yun eh. Meron. Kita mo yung age? Oo. Okay, may age. Layo na. Nalayo ka sir ha. Sa malayo. Yan, hotel yun. Sige sir, ikot. Yan. Yun. Parang ang bagal niya. Di sir, mabilis na. Mabilis. Mabagal dito. Sige sir. Yung throttle mo. Okay naman. Sagad na yan. Oo. Yun sir, naikot mo na. Normal mode Nice. kasi yan sir. Okay lang yan. Sakto lang. Yan. Ikot-ikot. Yun. Parang sinip ko dyan 40 meters eh. Para medyo safe. Nababa sir ha. Nababa. Nasa ba? Yan. Naakyat. Yan. Balik ka rito sir sa atin. Oo. Kita naman yung Yan, kita na tayo. Yan. Yun. Ang bilis. Kaya nga, mabilis. Mabilis parang dito sa camera Mabilis na, sir. mabagal. Ayan. Sanay ka lang sa mabilis masyado sir. Eh, pakakala mo aeroplano yan. Pag naka-sports Kaskasero mode ka na. lang sir. May sports mode naman yan, eh, no? Ha? Meron. Ayan, nasa atin na oh. Nakambun sir ha. Kaambon sir. Nakambun lang naman. Utang ina namang ambun. Ayan na, palakas yung ambon sir. Palakas na. Balik na sir, balik na. Balik na, balik na. Nakambun sir. Sige sir. Hop. Sir, baba mo. Ano ba? Baba mo. Ayan sir, ito. Sige, land mo sir. Ito. Throttle down. Turbo. Turbo. Yawa. Nice. Tala ng lipad eh. Sige sir. Down. Yawa.